Potep menge dan tumanara mbaro birin habu mbaro birin sumbu wo munga sali menge mari gi ridira menge mari gi sabuira khaya nu yi kan sabuira na anju wonyi so wonyira ina findi wombe yangira akara nyi so wonya na fam findi wombe sata wira khaya nu yi kan yon wen fe na ngalira amunga fira wo be wo manon di kiraneki menge dan tumana mwara umfafe o mai mega yet kan ga vie culturelle construit makiana ga mega ga vie culturelle construit makiana ga mire adamadi igbundi yala makiana ga umfafe na we ina mu gundi du sudeki qui en bref résumé quoi wa kolon ta kulu wa konto fili yire na he sadi adama de bi nga konto fili yire ma to nura na nga fe folo fu benaki na faka fi na ndaki na nga wi na bi fati awona ga wona ra menge dan tuma na wayen fi wona ga wona yara ntan na fira fira mane wobe ntan na sa mane wobe kenema na masem mane wobe wobiri na fira wobe que vraiment sinan naki adamadi mulega gauna ya adamadi mulega gauna yara parce que ina nan suivi ma logo ima comprendre mais furi yete kan kolonne furi yete kan kolonne donc e o magaw menne ita flari na fare na naki anu ala na wenga itana problem bili na menne bara flo be pensée théologique na nanira emuno mamite nan tagara ba kolongu sadi o magawo menne tu ya menge mari gina wenga itana na parti même sinon bara histoire construit qui fala obe miga bundira littérature ya na makiana menge mari gi mo ngabila fala obe na mo wonyam mamirira na gouvernement nara na gouvernement nara menge mari gi kere mara e ma to etanga parti re etambedie isende menge mari gi kamenara wonta masabeli forema wo muna fala pe wonta androgynité na expliquer won be kui femme et homme à la fois on nanan falari o masabeli kui nanan no sabere na iba to etam milingi na bidin kui etan sa baba fe sande ira kitabu kui et pourtant minge mari gine ça dit kamene incorporé gine kui androgynité on t'a expliqué na kine iba to sal na jardin et de sande na nga fe folo mo beneki na jardin de den ina nga fe folo mo beneki ça dit histoire na hausa amma ça dit emunu mari si nan tagira ba kolongu ça dit wo mamiti nde na emun ne nan tagira ba kolongu mbara wo ma Anunnaki ga fe folo be wo ancêtre singi nan nanira les Anunnaki ina re mado mo be de sa anime na ka extraterrestre mo ne radi ibembe nan naki sadi mi refule ne sadi won bembe singe nan naki nere guri du sande gi dunia bende fungi fari ni nan sande birin coloniser men na leri vallée du Nil na naki wo Egypte na birin to manaki tanan men birin coloniser na leri awani nan na jardin de den nabi mi refore na nga fe fala fo be ki na jien na ni nan tagi ya ko mbar na Goliath fa nga fe folo be esenien nan na ki mi fore nan na fanna mbara amu aw explique o be mu nek sebele fa ki ane ke fe Anunnaki ma afa sumérien ma afa esenien ma na so phénicien fate na ki ne anu na Assyrie abirin dangi na ki ne me rebirin balaga mbara folo be o ma bibliothèque men kanaki ya na birin profiter na leri ne ina fi degedi ou ma savoir c'est-à-dire ou ma savoir cœur nan na meni c'est-à-dire e bin nous do men sur tous les plans in wa notion mol yo wa ma na bin nan na wo mana bibliothèque kui aka fira wo be na jardin eden nan na ki jardin de den nya maradi wonta masabali ko asaba na jardin de Dilmoud asaba na jardin de Dilmoud donc na jardin de Dilmoud nan na ki ni ene ya langrefe na ma ya kurumbara flo be won tambembe c'est étant sédimentaire nan nira étant inu attaché khayma khayfe na ma yati
meri khadegi kontofili etanga kontofili birin nan na ki après na dongwe e na soma e na birin concentré ma menge marigi nambe anu garanyi philosophie nu na histoire nu na poésie fanyi e na dongwe consacré mani nambe mais woli kenan ne rago wotara nabi masibe itami na anto manaki mbana furu be mana video bori itami na naki pen saliva français o yato wanyi be na ira boulangerie bele na nabi asaba men itami awo ntana créer itami mini wonwanyi ne africain nan tami créer na sala wanyi be yate ina tari ko ni wa kunu na jardin na naki sadi anuna ke na menida enki nu enlile na nure ma meni ma to ambe nu na de ena delige na ambi expliquer mo bana ki na envelope be mana video bore na ki sadi tiamat nu sende na so man collision sende nibiru planète tiamat nu nibiru na so man collision na dinosaure fa fi bi minima na sende fe na ku na delige parce que Dieu innocent na lerma a Dieu souza ana fala mone na benelere ma na arc yala na lere ma kwa ana gadi fringe fanu na benelere ma enkinu enlil ana arche fe fala ma ben na mo na o mataru go fori na fara fu o beki go ma tradition fori ana fala ma na benana na yala gada lycée de rata kui parce que c'est un temps c'est gagner gouverner des men ni biru atang bilene gouverne de fenne de nambira mani biru menu fata ngasika na hana vetu ngasika meni na o mataro ko ina farbo o mataro ko yati na fara fe wo beki o ma fore singi ano na ki ne resa goro kelife planète betema e fo on coloniser be e fo on yana mbe e fo fe mase won be won na so ma ki yana re a won jardin kui eta vraiment sende c'est Guy Ange Gabriel yiki aso wiki amini mais Ange Gabriel non di nan tarade Ange sadi etana sa Ange yiki yana yako mu do mari si nan comprendre Gabriel merina nunaki anunaki e jardin na yala jardin de Dilmoud merina naki nahan nu kontofili merira sadi 40 re na meni mbara flo be wo meri garanyi c'était sacré inimiri na lerma inimiri na yala ma na refindi ma les vrais détenteurs des sciences sacrées na lerma na refindi ma philosophe ra mathématicien na poète ra anu na philosophe bilibili ra na lerma etanga souci bilibili na nunaki ira mental yala ira liberté de conscience ira ira ça dit masibe yati ordinateur na nira i programmer ne c'est-à-dire et bundira programme ino mana contrôle tongo de quoi il nana masem be jardin de Dilmoud kui donc mais na rare li no goro naki Gabriel no siga mani na ma anu ne kharanna anu kirama sebe e khama sebe kui mi adama di na rira menge marigi ne ri ya nangi a khafi rebe que ino mane febiri na badi c'est-à-dire que tu es capable de faire tout. Anna mase mane ba rafire ne be eno mane febiri na badi an siga mana ilitri ma na parti ne anu meri ne re fan di fe no ne re fan toro na ki tu yudu mara folo be medicine ada won won ne medicine na ki na da won won ne wo ma mire ne no dengi mane opération de ma c'est des biri ne ra instrument biri na chirurgie biri na ba ma lere ne na imotepe ne na ki kana chirurgie na nira ne opération era ba mane mi be sans faute nga fale be e bonya biri masara na no diffire so ne yamane nde fa me na jardin kui o bara to o mataru we masaba e mo mataru we masaba c'est sende sara kiana Rafiki wobeke na jardin fi na yati naki o ça dit o mo mi ga sebeli nan naki minute ga sebeli furi nan naki o ma isurion bilibili nan nunanira
Ni na nous réussi fanyi semma wombe na réussi légendaire na ki téléstique na ki anu pédagogique dari anu initiatique dari ibarato na fabe nous na sende biri ni ça dit na biri semma mais étant le but réel na fi ni ma bori tanto masabedi tongo étant but théologique na fi ni ma parce que et moi no ma fenare mo no ma na expliquer di faire ça débat il betene critique d'ari betene parce que on t'a firé on be menge mari gamu wayangi on t'a nakulu menge mari gamu wayangi na mu wayam mamira jamais donc dans firé wobe kana bara firé wobe bara fulu wobe quatre questions na jife etofa irana exil na mbini ndengina ki na exil na rambini na banaki qu'il fait David manaki ana irana tan exil leri na Deutéronome leri na ki parce que qu'il fait Genèse manaki en Malachi c'est dit et tout c'est woni sinding nto philosophie a importance fa lo wobe c'est dit quatre questions na ki Adam a dit na poser mais yete kambu ma rewa mais budi ya la fait quoi. Parce que une fois que tu fais une fois que tu fais la civilisation, il y a une consolider son nom autour d'une mémoire bien réconciliée. Na sinyo ya sende biri nyom mané ntan fatanga David nanna ntan fatanga Isaac nanna ntan fatanga Moïse nanna ntan fatanga Esaïe nanna ou ben ntan fatanga Gisèle nanna na problème e biri nyonné na problème e biri nyonné parce que enouama y avait proclamé fait na l'air isono ani rater promise fait tino miri nanna ki enna kana on l'air na re mo ngabila fa lobe nenna kana on l'air na re. Il n'a qu'un l'air, il vit fait mais l'air n'est. Et nous n'avons fini donc oui mais et puis Dieu est quel nana Dieu bal et puis nana adoré manalère. Na Dieu du feu bal l'eau et pluie. Ça dit menge mari gina nous neki esprit na nous na rebi et puis nous esprit nan batuma bal kui. Menge mari gina neki souci na ma fertilité bon fertilité fait souci na ma nous fait quantité fait na souci biri nan naki et pour te biri nous nan batu mana l'air ma anum bete fan na Marduk Shamal le dieu Marduk Shamal ira dieu ndé nan naki Marduk Shamal anu le dieu Mazda allo pile Mazda. Il n'a pas de bateau à la pluie, la guerre. Après, Dieu est mon libéré, nous n'en est, il a rien fait na kito, et Dieu unique fait fort. Mais Dieu unique fait fort, mon temps, même pas qui n'a ton à faire fort. Yo, monsieur Toro, il est n'arrêt, amenge marigi, ouais, mamira, nanangawina, ora, wulenara, mon gars de la fond, menge dans tout mana, ouais, wulenara. Mais il est singe facile, ding, yakolo, give me rien, qui a béni femme ou coloniser l'air n'arrêt. Mirine re singe mini wo ma écrit ma na irana karamiri belebele depuis le 14 septembre 1822 mi kere na Champollion inarle man Champollion le jeune Champollion chipsa ke frina nara wunyano dara nara nu Champollion le jeune mais Champollion le jeune mi mu no na condamné di mais Champollion chipsa na naki na ça dit o ma hiéroglyphe ne ri masabe amunu fatane définir quoi anu hiéroglyphe ne to ma anu image ne to ma tanu définition consonantique nan fi manima akomba na folo obe mana vidéo bori donc amuna comprendre donc miri ne fa sono ina na comprendre chaque anto jopi na ki ne fa na gambira sono ni na nabiri sande be ni na nabiri na minima mais hambelu na etanu mbara comprendre mais eno mana gi fi yo fi miri ma sono. Parce que étant ce que fait Miri colonisé et les mondiaux ni nan à la base de leur civilisation ni nan et matin kan fait birina ni matin kan wanten sofira ni matin kan fait birina du dunia ben de fo yifari donc faut Miri nan ki fi rewuru ne donc idéologie ne ki gibirinda ki nan ki wontam ma birira sono. On détruit m'a dit, frère, ma colonne vertébrale est brisée complètement.
mais edengi madi kira mundunna asinge sinde era huina mba me ira sa dine gbete ku e pourtant dine na wonta nyira nu unnu menge mari ki kulu amina na hanaki wa amina na hanfala manaki unna amina kulu mara fulu be atum na hanaki atum minimum nunu ku iler na re abula ma minimum ku nunu ku iler na re principe na handengi moment naki sadi rabari na conception na hanaki bari na hanna ba moment naki na action na acte na hanaki enana ngilima amina ima to sadi ni sika Burundi woni naki na Uganda woni parti na mema gi sadi ginende na rere ya tegeli sende umana omoni humana ibaratu nagile birin nana donc sadi amina c'est naki c'est insaisissable, impalpable, intouchable. Ina mwe mamira inana mamina ya komba na folo be mana video bori sadi wona mouvement nangilima na naissance na naki na boule na naki wona nangilima amina naki imato kepri leri parce que nous anena atum ne na nunu kuiler na naki egilima ne rakent ana déploie et erlira non anu mini erlira amuna déploie erli keprira nous na envolo mo beneki na principe fo le soko gambi phonogramme trinitaire na naki na en femme par transmutation et transformation imbara fo be na énergie na dégagement na énergie na naki na no mané corps tongu de a chair tongu na penser rafi folo mo be penser na naki ou création na ba ma chaque jour wona kulun na folo mo be balu famo me adama dima itana rafa me gundima parce que itana nabi ngabuma itana mi beto yoma rafa me itana rafa ma me ka fi nyari sa fi woni ine we ntambara ki tadi ube ya fala ntambara ki ko tara ba isende karisa ntangene ine naki ube isende karisa gimo ga li soto sende de fema Allah mana haira banu amu hira banu nabi di toro mane manyo unye naki na gai biri toro ma na kangi na do na conscience ma ina mato na kan ya tuwa on fe na no naki no na leri na do na conscience ma mais attends fatana jeredi inira univers yalan inari ga dunia ya lon comme il faut ina bilira menge marigi ma ibile yete kama yete kanso ira créateur ira na ga créer iyare to mane isante ya to mane ba adamadi ini gundi ya lan menge dan to mana wen fegu corps physique na reki corps physique ini ya lan na santé ya na fille ma amu fait be plaisir là ira émotion na reki inu gi fan ya la na ne fati na savoir de vie savoir d'être savoir vivre na fa fait au beneki quoi ou ma tradition kui ou ma savoir être savoir vivre na naki ou ma fourir rasabeli na naki ou ma minetu rasabeli nanaki ou ma teotope rasabeli nanaki ou ma merikare rasabeli nanaki ou ma Ahmed Babé Tumbuktu meni Ahmed Bakayokwe aga garande Mohamed Bakayokwe anu Ahmed Baba ni ra écrit nana ni ne bi expliquer ne wombe adama di ino mo vivre di en harmonie ira mental ira corps physique ina yana mbara falebe na santia na femme ba a plaisir bebe so ira dunia bende fungi fari émotion ina yana na femme amour na nebe anu compassion findende na yati muno mana ga expliquer di ira mental na amfeki ina yana
na fama pena nebe anu joie yati radune giri kui ira énergie vitale celui-là n'est faté neki i wuli ne to manaki fi beta na mo mana sofe na détail ku won tanga mera parti ça dit celui-là na ne birina ya ça dit adamadi nan naki celui-là nan naki ne faté kina yala ina na régler na simaya na femme ma na santé ya na so meira ça dit era ni mayiri makuine na nara ina sama féliciter nous extasire kirabiri nsare ne wombuma womafore wonoma wonyete kan yana ndiki yana pour vivre en paix parce que won tamamire ko won lier gi nature nama e musoge ba lo keren makolo na connecter hilerma ça dit bori na soge ba tu fi etana na soge ba e ma to na Jésus na naki na ndera kitabu ki nabi la Isa et représenter soge na ne ma représenter c'est beteri la soge na ra won tamu soge ba tu lo keren esprit a manifestation menge marigi wonu wasga fe menge marigi ma mbanna folo be mana video bore wonna ko adama di parce que wonu menge marigi na lieri menge marigi parcelle mara folo be gi problème ni bi nim fara me ki gi enfer na re ki e gi paradis na e ki jugement dernier ne ki tani ne bi ngule na ra ya ko ne expliquer ne be mana video bore adama di ri fara na risa Kitungo nani nantware ibarakeli. Kitungo nani ibarakeli ritungo nani. Wuma mere no sunyira ba manafe na manalere. Et nous rara fête manalere parce que ouais ça dit Dieu rara fête na nara parce que ra fan dengiri ne na tore moli. Nanara wonu rara wonu na fête ma wonu na fête ma comme la fête du grand Dieu Ra. Na findine wombe sungorira alu wonu sensi tongo wonna si ritongo nani nara sensi fabula alu adamadi wonna garanyi tongo na sensi ire namba nara adamadi tongo ma esa bende amusama bendere da haboro amboro ferede esa mane bende ala kwa no ma réincarner de kianare parce que dunia lié nana ma cycle de réincarnation nara rera cycle na 40 jours ndengi na 40 jours ndengi ikeli mane origine bela rasu maska fe ibonye na reki parce que adam a dit au moment établi ne que on corps physique na reki gife na dégagement ombre nanaki o makor spirituel na projeté ma ora nara. Donc, nous c'est le siège de notre conscience. Comme ma conscience, il est yat nanaki, on moyen il est nanaki. Non, yema on moyen. On moyen yema on moyen. Umboye na yema wona aksura ba umboye na yema na manyo unye ne bi nfa mo manaki na bi nkile mo umboye yire ne ide na nto yiki gi movement na nto na ba fa ni na yire ni so na article ma yako mbara ankara afi fa lo be ankara pta na ko meki baton de ta gi diode neki adama di raye te kankolo Adamadi rayete kankolon c'est important iri yete kankolon ini yete kankolon mirimu no me madarude mirimu no mafadara wende falebe anaka giso we kamere yikine no namura ba ma mirimu madaruma amuno me madarude jamais menge mari gi fe kuno miribi ni be dunia bende funi fare mo ngak bila fallo be menge dan tuma na woyen fe wonna ko le mire bi nimbe dunne bende fungi fari munga bila falla obe wona ga wona fa fe yara parce que c'est le processus na ki ibra mana on for parce que il cycle il fait que tout original ist ngwana ga kani il cycle na naki na no boucler tout allume il ça dit il fusionne mané direct no menge mare man rompu na fusion na naki ça fait menge mare gi ma won tama mire na ngale mariana donc mais ça ne quoi ha boucler quoi est-ce que ma menge mari gi na yire direct mais ha rompu
on tan o mo mege nanan sama jagama na yiri ande no mané bilende soit ande sono wo muno me invoquer de comme ancêtre ali mané sono itambara lo ene ki sono fe parce que na fa no mana bade atana cycle fe ku ima to ne ya to won imiter atan fe ku na buda na annaki ima to na buda buddhisme na annaki na re enkerne ne 500 fois ni bi ya copier won tanamma ima to sal na gina ilere mun na buddhisme e mun na kata fe na buddhisme fa na so fe wo won imene mu ne bi ra mu spiritualité manoro ne pili emun na won emun katafe wonna loede ne emun katafe wonna so de nara leri biri wona gawo fa yara sensi na annaki won tanu summa na fe moli na ma madu rabe wonu na sunyina na ba ma pe parce que won konto fili parce que adengine na yako mba na falo be sende Osiris découper makia na yan fe fa foro ma fe ku iler na re o ma meri na biri ntone parce que observateur nan nira mais veni meni biri explique mo be o livre ku ina kene menge mari gi mu ira ba ma sono mais non dinara mara ba ma sono parce que fe bi intan na o tama meri e ko mbare étoile Sirius nga fe folo be mana vidéo bori tanara ina ga meme ma na veni ma afara ba na ne fara menge mari gi mu na ba ma sono parce que tan na fe ma sadi mo mege ne événement lere bi ni calculer na fa ma lere na kasali ni wo mana bibliothèque na men na kire o ma sebe ni gbegbe na no na mo le wo ma to fe gbegbe na to na ndangi fe duniya ko wonye bi ni fari o ma mege bi ni sebe ne ina bi ni to mane wa ma to télescope belebele ne do bi yi da Mexique meni biriki ne ki emi se to ma hanya e musica madogo yo wan meni ne mo ba étoile ne to de meni ya eta musse se yo to fe ne ra isen de belebele mara fa gi musse se yo yala e bi ni yala nge won be nan ku e bi ni yala nge won be nan ku menge dan to mana wo yen fe wo bilin wo yete kan ma wo yete kan yala wo bilin wo yete kan gundi ra fe ma we ra intellect retrouver ma menne we ra menge mari gi retrouver ma menne parce que Adam a dit na quatre question na ran fale be bori na nan si yet kambo parce que faut na capacité ga lune ire ga na poser bori na capacité na lui ira une question existentielle poser yet kambo ma d'où je viens, qui suis, ma mission et quelle sera ma destinée post-mortelle. Adam a dit, il faut que poser na yete kan bumma, remuna poser yete kan bumma, imuno mi yete kan gafe ya lande, imuno mi yete kan tode. Nani ni ma febi ni ma menge mari gi fema, febi ni fema, mbara philosophie la fe falo be. Na bi expliquer na poésie ire, na philosophie ire, na mathématique ire, histoire ire. Adam da gundi ya la manaki ne. Mi bete ramuna ya le me itana na ya le me iyete kambe baba obarato njardin de dil mud na nga fe fala fe ube obarato fe biri siga taru we masara rakiana re siga taru we masara sara rakiana re ebiri mbira shema kere nan fora e ma to buna na abure munu ma fode menge dan to mana mbara obiri subu tande de baransu o nga sale menge mari gerira o mun video beta ha o na leri